जय जगन्नाथ आम भिडियो देखिबे लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे भी हाय कर दे गुड मॉर्निंग कर दे हाय गोटे छुआ को घंटे हेल्ले खाया दे गली खाई नहीं उसकी मोबाइल देखुची तू कौन सोई के पड़छु उठी बस बस बसिक लेख ए भगवान तो भगवान जैसे पाखा दसंती पढ़ी पाइबे जाऊ से हम दादा को पाएमी जा गुड मॉर्निंग नमस्कार जय जगन्नाथ आज एक नुआ ब्लॉग को आपण मान स्वागत आउ काम सब सरीगला झील को खोई देछि गूगल को बो खोई दउचंती आहना पढ़ुची तो पढ़ी देगी आसली एवं ठाकुर पूजा करी आज बहुत लेट हो गला ठाकुर पूजा करने कम सब लेट होगा तापर आज ठाकुर पूजा कर सारा पर आज दिन सारा कौन होची केमती कौन कटुची आपण मन सहित शेयर करी आशा करुँच आपण मैंने वीडियो को देखिए लाइक कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करदेवे थैंक यू कान्हा को गाधे दे सारा पर पूजा आरंभ करी आज बहुत ही लेट हो गला पूजा सरीगला एवं मुझे तौक जी एटी चिकेन भात बसई लंच पर चिकेन बनाऊँगी आज जलखिया किसी भी बनी कहीं बो गाधे ना बापा गाधे ना गाधे लेट हम न गाधे खाइबे से गाधे आसिले सागे सागे कौन बनई देदेवी खावाई झील शोची तो से खावा बन दूसरी गुगुलू झी शोई उठी पड़ा मत पाठ शोला तर आज आमर लंच हूँ चिकेन तापरे पकेबी हलदी लंका गुंड चिकेन मसला जीरा पाउडर सबुठू मेन जिनस जोटा लुण मसला भलसे हो गला चिकेन को
ଏଠି ଶୁଖୁଆ ଭାଜି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ବାପା ମନା କଲେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିକି ରଖିଛି, ବାଇଗଣ ଶୁଖୁଆ ଭର୍ତ୍ତା ହବ। ମସଲା ହେଇଗଲା, ଆଳୁ ଭଲସେ କଷିବାକୁ। ଝିଅ କାଇଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଝିଅ କାଇଁ ଖାଇବା ଆସୁନୁ, ଚିକେନ୍ କଷା ଖାଇବା ଆସୁନୁ। ଖାଇବା 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 ଖାଇ କହିବା କେମିତି ହେଇଛି? ହଁ ଯାଇ ଗୁଗୁଲ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେ। ଗୁଗୁଲ हाय करने हाय ए बाबा बस गुड़ा पर बस चला चले गीत गाने सारे गामा पा बाबा तुम दांत गई आखी गई मुंड गई आज्ञा किए डाकुची मत किए डाकुची किए डाकुची दीदी की डाक दीदी दीदी बुझी दीदी डाकुची चलू हाँ कौन है कहीं एत जो डाकुलु कौन कहीं डाकुलु पुणी आसी रही बंद कर सकाल पर चल सूरज मामा कौन तो सूरज भैया ना सेटा कहलु सेटा एक्टिंग करी कह सूरज भैया क्या मम्मी ने देखता है तुम्हारे लाल हो गए लगता खाया तंता है बोलो ये तो जो मामू घरे से केमिति डाकुतला ब्रह्मराक्षसटा केमिति भूत मैंने किंतु हसती तो दे कथा किए कहला किए शिखेला एमती करते किए कहला ये चिकेन कषा खाऊँ बापा बापा ए गाधी
ଜଳଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ଟା ନା ସେଟା? କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ତୁ କ'ଣ କଳା କି? ମୁହଁ ପୋଛିଲେ ଗୋରା ହେଇଯାନ୍ତି। କ'ଣ ପରି ଦିଦି ପାଖରୁ ଶିଖିଛୁ? ତୋତେ ଖାଲି କହୁଣି ଦରକାର। କ'ଣ 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 କୁଆଡ଼େ ଯିବା? କୁଆଡ଼େ? ହଁ ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଚାଲ 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 ଧର ମା ହାତ ଚାଲ। ହଁ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆହନା ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଆଜି। ତାର ପନିର ପିଜ୍ଜା, ମୋର ଚିକେନ୍, ଗୁଗୁଲ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଏ। ବାପା ବୋଉ ବି ପନିର ପିଜ୍ଜା ଖାଇବେ। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପିଜ୍ଜା ଆଣିକି ଥୋଇଛି। ଆହନା ଏବେ ଗୀତ ଶିଖୁଛି, ସରିଲା ପରେ ଖାଇବୁ। ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପଥର ବି ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ଚାଲ 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 କେମିତି ହେଇଛି? ଖାଇକି ଦେଖୁ। କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁ ଫିନିଶ୍ କରିଦେବ। ରୁମୁ ଦେଖିନି ଏଇଟା ଲୁଟି ପଡ଼ି ତ ଉପରେ। ଗୁଗୁଲୁ ଦେଖିବା ଦିଦି କ'ଣ ଖାଉଛି। ଗୁଗୁଲୁ ଗୁଗୁଲୁ କ'ଣ ଖାଉଛି? ଗୁଗୁଲ ଆଜି ତା ଦିଦି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ବୁଲୁଛି ପୁରା ଆଉ।
ତାକୁ ଟିକେ ପିଜା ଦେଉନୁ ଖୁଏଦେ ଟିକେ ଖୁଏଦେ ଟିକେ। Good ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। good afternoon. ଆମେମାନେ ଶୋଇକି ଉଠିଗଲୁଣି। ଆମେ ମାନେ ଶୋଇକି ଉଠିଲୁଣି। ଏବେ ମୋ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ପିଜ୍ଜା ଖାଇସାରିକି ଏ ବସିଛି। ବସିଛୁ? ମାମା ଏବେ ଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ। ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିକି ମତେ ପଢେଇବେ, ତାପରେ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ପୁଣି ପକେଇଲେ ଚତିଆ ପୂଜା କରିବେ। ଏ ଦେଖ ଘିଅ କରୁଛନ୍ତି, ଘିଅ ପକଉଛନ୍ତି। ଘିଅ ପକେଇ ସାରିକି ଟିକେ ପୂଜା କରିକି ମତେ ମାରିବେ। ମାରି ସାରିକି ମତେ ପଢେଇମି। ପଢେଇ ସାରିକି ପୁଣି ମାଦ ଖାଇମି ଜେଜେ ପାଖରୁ। ମାଦ ଖାଇ ସାରି ପୁଣି ଆସେ ଖେଳିମି। ଖେଳି ସାରିକି ମୁଁ ବସିମି, ଖାଇ ସାରି ଶୋଇବି। ରଖିଦେମି। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କରିପାରିବିନି କିଛି କଥା। ଏତିକି ଦେଖ ମାମା। ତାହେଲେ ମାମା କଣ କରି ଦେଖା। ମାମା କଣ କରୁଛ? ଘିଅ ଲଗାଉଛି ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଆସି ସାରିକି ବାପାଙ୍କୁ ଚାହା ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ସେ ବି ପିଜା ଖାଇ ସାରିଲେଣି। ବୋଉ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ରାତିରେ ପିଜା ଖାଇଦେବେ। ରୁଟି ବଡ଼ି ଛେଚା ମିଠା ବାପା ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ରୁଟି। ଗୁଗୁଲ ସୁଜି ଖାଇକି ଶୋଇଲାଣି।